अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पंजाब हुकूमत जैसे मरीम नवाज़ वो मुहर्रम की सबीलों पे करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहारात चलवा रही हैं। वो सरफराज बुगटी ने भी करोड़ों अरबों के इश्तहारात दे दिए। को खुदा का खौफ करो, को खुदा का खौफ करो, को थोड़ी सी ख्वाजा से वाली चीज़ें कर लो। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, 59 लाख लोग सरकारी फिगर्स आपके मुताबिक जो हैं वो बेरोज़गार हैं, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं। और तुम लोगों की तरजीहात ये है कि तुम करोड़ों अरबों रुपए के झूठे इश्तहारात दे रहे हो। कोई थोड़ी सी तो, अब मैं क्या बात करूं। फिर इनको आगे उन्होंने कहा चकदेई साहब ने कि आप कह रहे हैं कि आपने बलूचिस्तान को फलानी सड़क और फलाना फ्लाईओवर दिया। आपने बलूचिस्तान की सुई गैस के ट्रिलियंस डॉलर्स जो हैं वो आप ले गए हैं। अगर आप पूरे बलूचिस्तान की सड़कें पक्की कर दें और पूरे बलूचिस्तान को सोलर दे दें, फिर भी आप बलूचिस्तान की गैस के मकरूज रहेंगे। आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है। हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ी बर्बादी है। इसकी तैयारी के लिए खुदा के लिए अपने लोगों पर भरोसा करें। लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह असद कैसर भाई ने आपसे कहा कि पश्तून खा वतन और बलूचिस्तान के लोग सेंट्रल एशिया के जरिए अपनी तिजारत करके खुद को पालते थे, वो खुद अपना पेट पालते थे, लेकिन आपने उस पर पाबंदी लगा दी। आपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया। इस चक्कर में आपने पंजाब के जिम्मेदार को भी फारिग कर दिया। हम पर आप फ़ौरन गद्दारी का ठप्पा लगा देते हैं। मेरे भाई ने कहा था कि पाकिस्तान है तो हम हैं। जी हाँ शहबाज भाई, ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान आसमान पर लटकी हुई कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान का मतलब सराइकी इलाका है, पाकिस्तान का मतलब सिंध है, पाकिस्तान का मतलब पंजाब है। जब यहाँ खुशी होगी, जब यहाँ अमन और अमान होगा, तभी पाकिस्तान में अमन होगा। कश्मीर के लोग आपसे क्या चाहते हैं? इनके मुतालबात क्या हैं? खुदा के लिए शहबाज भाई, मैं शरीफ लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ कोई डेलीगेशन भेजें और उन्हें समझाएं आप पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आप लोगों के साथ बैठकर बात करें। गोली किसी मसले का हल नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं हमने हलफ लिया हुआ है, आप सब अंडर ओथ हैं। हम सब ने हलफ लिया है कि हम आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, हम आईने पाकिस्तान को किसी को छूने भी नहीं देंगे। लेकिन क्या हम इस हलफ का आइन के ऊपर जो हमने हलफ उठाए हुए उसका हम पास रख रहे हैं? क्या हमने इस हलफ का साथ दिया? जिस अंदाज में हमारे ये वजीर बैठे हैं, हरफन मौला, खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, गलतियां होती हैं। अगर हम निशानदेही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गलतियां होती हैं। खुदा का नाम गवाह है, ये पार्लियामेंट गवाह है, मेरे साथी गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पे PTI ने भरोसा किया, इन्होंने मुझे जो है वो इस हाउस की ताकत के लिए जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि इसको अवाम का नुमाइंदा बनाएं। उन्होंने कहा शहबाज भाई, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, अगर आप इस ऐवान को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ना हमें पैसा चाहिए, ना परमिट चाहिए, ना करोड़ रुपए चाहिए, और ना ही कुछ और। आए सब मिलकर इस हाउस को पावरफुल करते हैं, इसको ताकतवर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब एक ताकतवर वज़ीर आज़म बने, बिस्मिल्लाह करें, जुडिशरी अपने फ्रेमवर्क में रहे, पार्लियामेंट अपने फ्रेमवर्क में रहे, तमाम इदारे अपनी हदूद में जाएँ। उन्होंने कहा कि ये हाउस जो है वो ताकत का सरचश्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहीं से दाखिला और खारजा पॉलिसी बननी चाहिए, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बननी चाहिए, तब पाकिस्तान फलेगा और फूलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। आज आप शहबाज भाई, आप बलोचों को बुलाएं और उनसे कहें कि भाई अल्लाह पाक ने जो कुछ तुम्हारे वतन में पैदा किया है उस पर पहला आईनी हक तुम्हारे बच्चों का है। यही बात सिंधियों से कहें, यही बात सराइकियों से कहें, यही बात पंजाब के सिपाहियों से कहें, यही बात कश्मीरियों से कहें। हम सब भंगड़ा डाल के पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बना देंगे। खुदा के लिए ऐसा ना करें, खुदा के लिए। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है ये सब देखकर। इमरान खान जेल में, आखिर उसने क्या किया है? उसका जुर्म क्या है? उन्होंने कहा कि शहबाज भाई, वो बार बार शहबाज शरीफ को मुखातिब कर रहे थे क्योंकि शहबाज शरीफ बैठे थे साथ। उन्होंने कहा शहबाज भाई, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर हैं, लेकिन जलसे जुलूस और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। इक्का दुक्का लोग भी जमा नहीं हो सकते। कोई तो हमारी बात सुनने की कोशिश करे, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन इस शर्त पर कि मुल्क के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और तमाम कौमियतों को उनके वसाइल पर मुकम्मल इख्तियार मिलेगा। शहबाज भाई, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। पंजाब हुकूमत जैसे मरीम नवाज़ वो मुहर्रम की सबीलों पे करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहारात चलवा रही हैं। वो सरफराज बुगटी ने भी करोड़ों अरबों के इश्तहारात दे दिए। को खुदा का खौफ करो, को खुदा का खौफ करो, को थोड़ी सी ख्वाजा से वाली चीज़ें कर लो। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, 59 लाख लोग सरकारी फिगर्स आपके मुताबिक जो हैं वो बेरोज़गार हैं, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं।
اور تم لوگوں کی ترجیحات یہ ہیں کہ تم کروڑوں اربوں روپے کے جھوٹے اشتہارات دے رہے ہو. کوئی تھوڑی سی تو اب میں کیا بات کروں. پھر ان کو آگے انہوں نے کہا چکدئی صاحب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلوچستان کو فلانی سڑک اور فلانا فلائی اوور دیا. آپ نے بلوچستان کی سوئی گیس کے ٹریلینز ڈالرز جو ہیں وہ آپ لے گئے ہیں. اگر آپ پورے بلوچستان کی سڑکیں پکی کر دیں اور پورے بلوچستان کو سولر دے دیں پھر بھی آپ بلوچستان کی گیس کے مقروض رہیں گے. آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت بڑی بربادی ہے. اس کی تیاری کے لیے خدا کے لیے اپنے لوگوں پر بھروسہ کریں. لوگوں کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جس طرح اسد کیسر بھائی نے آپ سے کہا کہ پشتونخوا وطن اور بلوچستان کے لوگ سینٹرل ایشیا کے ذریعے اپنی تجارت کر کے خود کو پالتے تھے, وہ خود اپنا پیٹ پالتے تھے, لیکن آپ نے اس پر پابندی لگا دی. آپ نے بارڈرز کو بند کر دیا. اس چکر میں آپ نے پنجاب کے ذمہ دار کو بھی فارغ کر دیا. ہم پر آپ فوراً غداری کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. میرے بھائی نے کہا تھا کہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں. جی ہاں شہباز بھائی, یہ بات 100% درست ہے, لیکن پاکستان آسمان پر لٹکی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کا مطلب بلوچستان ہے. پاکستان کا مطلب خیبر پختونخوا ہے. پاکستان کا مطلب سرائکی علاقہ ہے. پاکستان کا مطلب سندھ ہے. پاکستان کا مطلب پنجاب ہے. جب یہاں خوشی ہوگی, جب یہاں امن اور امان ہوگا, تب ہی پاکستان میں امن ہوگا. کشمیر کے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ خدا کے لیے شہباز بھائی, میں شریف لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں کوئی ڈیلیگیشن بھیجیں اور انہیں سمجھائیں آپ پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں ہم نے حلف لیا ہوا ہے. آپ سب انڈر اوتھ ہیں. ہم سب نے حلف لیا ہے کہ ہم آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے. ہم آئین پاکستان کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیں گے. لیکن کیا ہم اس حلف کا آئین کے اوپر جو ہم نے حلف اٹھائے ہوئے اس کا ہم پاس رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس حلف کا ساتھ دیا؟ جس انداز میں ہمارے یہ وزیر بیٹھے ہیں حرفن مولا, خدا کے لیے فار گاڈ سیک, غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ہم نشاندہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ غلطیاں ہوتی ہیں. خدا کا نام گواہ ہے, یہ پارلیمنٹ گواہ ہے, میرے ساتھی گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پہ پی ٹی آئی نے بھروسہ کیا. انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس ہاؤس کی طاقت کے لیے ذمہ داری دی. انہوں نے کہا کہ اس کو عوام کا نمائندہ بنائیں. انہوں نے کہا شہباز بھائی آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہم غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اس ایوان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں پیسہ چاہیے, نہ پرمٹ چاہیے, نہ کروڑ روپے چاہیے, اور نہ ہی کچھ اور. آئیں سب مل کے اس ہاؤس کو پاورفل کرتے ہیں, اس کو طاقتور بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ایک طاقتور وزیر اعظم بنیں, بسم اللہ کریں, جوڈیشری اپنے فریم ورک میں رہے, پارلیمنٹ اپنے فریم ورک میں رہے, تمام ادارے اپنی حدود میں جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہاؤس جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہیں سے داخلہ اور خارجہ پالیسی بننی چاہیے, یہاں پہ فورن پالیسی بننی چاہیے, تب پاکستان پھلے گا اور پھولے گا. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آج آپ شہباز بھائی آپ بلوچوں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی اللہ پاک نے جو کچھ تمہارے وطن میں پیدا کیا ہے اس پر پہلا آئینی حق تمہارے بچوں کا ہے. یہی بات سندھیوں سے کہیں, یہی بات سرائکیوں سے کہیں, یہی بات پنجاب کے سپاہیوں سے کہیں, یہی بات کشمیریوں سے کہیں. ہم سب بھنگڑا ڈال کے پاکستان کو ایک بہترین پاکستان بنا دیں گے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں, خدا کے لیے. بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.